Okey, boleh nampak ah? Okey. Okey, terima kasih sebab hadir pada hari ini. So, kita slot-slot yang terakhir ni. Okey, so nama saya Muhammad Faris daripada IDE lah. Orang kata IDE ni sebagai industrial design, industrial and mechanical design. So pada hari ini kita ada sediakan beberapa slide lah untuk share. Okey. Slide saya biasa saja. Kalau tengok dekat sini. Okey. So we go next. Okay, industrial design ni kita ada prepare student ni. This is more towards creativity, practical, aesthetical focus. We are collaborative with our problem solver, selalunya untuk in charge dalam bidang untuk design. Okay, kadang-kadang kita ada involve kat dalam manufacturing, engineering, okay, digital design, 3D modeling, prototype dan fundamental dalam satu manufacturing tu. So selalunya sebagai industrial designer, selalunya benda ni daripada awalan proses lah. So this is selalunya yang ada berlaku dekat industri. Okay, so pada masa yang sama juga, okay, kalau siapa student-student yang kreatif tu, dia ada idea, the thinking behind the scene ke apa, dia selalunya akan involve dalam setengah proses. So dekat dalam GMI ni, kita fokuskan 70% towards design element, 30% untuk engineering element. Kalau berbeza sikit dengan PDM, sebab PDM dia focusing more on what we call engineering studies for 70%. So for this one, we are focusing for 70% untuk design element. So bila sebut pasal design element ni, kita sebenarnya banyak merancana, banyak merancang untuk the future, another for 20 years. Nowadays when we talk about NTF, non what we call transformable, macam orang kata currency ke, working ke, digitalization ke, ni yang benda surrounding yang kita akan focusing on towards in the future. Okay, so we also have what we call multidisciplinary lah. We got management skills, okay, marketing, psychology, engineering and manufacturing. So this is what required lah, what we have done in the future and also in the past. Okay, setengah-setengah alumni even yang previously yang bekerja dekat industri pun, this is the structure lah yang selalunya mereka akan involve. Okay, so in industrial design, okay, this is a part where the student, okay, will learn in the process. Okay, they're going to learn the 2D and 3D fundamentals. Okay, they're going to learn about the project management. Okay, usually for each semester they're going to learn, okay, about industrial design project, and of course the final year itself. Okay, this is for the final lah. Alright, so of course there's a certain software they also need to learn, okay, especially on the graphic edit design, computer edit design, okay, 3D okay, graphic presentation, and of course when we talk about technologies, we also, okay, tidak ketinggalan lah, okay, in terms of the technicality in digital and manual. Okay, we got a form study, 3D modeling, drafting, ergonomics, and additive manufacturing. When we talk about additive manufacturing, of course, nowadays, the most popular orang duk sebut ni 3D printing. So there's actually a lot of what we call technologies in additive manufacturing or 3D printings. Okay, this also will enhance the student capability to produce the ideas and also what we call prototyping. Campur-campur dah cakap macam rojak saya. Nasib baik tak makan rojak. Okay, so let look at this. Okay, this is the first, second years. Selalunya gambar ni, kalau kita tengok kat Facebook, biarlah gambar berbicara. Inilah dia gambar berbicara. First year buat apa, second year buat apa. So for the story, okay, for the semester 1, okay, usually this is the semester 1, okay, diorang akan belajar pasal design history sikit, okay, diorang akan belajar pasal design trend, okay, design evolution, iconic designer, okay, iconic design. So usually they mostly akan transform towards what we call the design thinking's idea, okay. So in terms of what we call the design thinking tu, dia belajar tentang proses macam mana design ni dihasilkan. Okay. Macam mana the icon tu jelas dengan trend ataupun tidak pada zaman sekarang. Adakah ianya bersesuaian. Okay. This is what we call the basic fundamental. So usually this is apa yang penting lah
sebelum diorang go for the design process. And after that, looking forwards lah, for design studio 1, hand manual, rendering techniques, materials, and yeah, this is what we call a manual lah, mostly manual. This is just a basic one lah, yang perlu dilakukan oleh student, sebelum dia go for further and also the next studies. For the second years, they are learning about how to manage a project and also design process lah, especially in workshop. So this is just a basic, di mana dalam setiap semester 3 ni, dalam second year ni, diorang akan belajar tentang berkenaan dengan theoretical, pada sama hands on lah, berkenaan dengan projek yang diorang buat. This is same juga untuk semester 3. Diorang akan belajar tentang form studies, diorang akan belajar geometrical, satu objek, and also model making. So kenapa diorang belajar ni? This is a features to comply with the trend, and of course we are looking forward what we call the trend setting lah in the future. So for the semester 4, for the second years, they're going to learn what we call the fundamentals of automotive design. Usually this also will be required what we call reverse engineering studies and also the workshop practice lah. Usually this is a bit advanced from the previous, so the student will require a lot of hands-on and also to learn about and also do research lah, about this kind of subject. And of course, for semester 4, there's what we call digital styling, in 2D, basic rendering production, basic animation principle. This will enhance the student quality in terms of presentation, and of course, for what we call post-production. Usually when we said about post-production, kita ada dengar pasal what we call creative multimedia or what we call animation. Usually is the same concept that been using in certain industry, but we also applying this on the GMI punya studies, especially in industrial design. For those who are really like to do what we call creative works, this is actually the best courses lah for you to join. Please join with us lah. Share, click, like. Alright. For this is kita ada video sikit usually they are focusing on what we call ni model making techniques usually this is the abstract form lah yang student buat sebelum ni. Kita ada selalunya gunakan rapid prototyping, but somehow diorang pun ada guna hands on lah untuk ni untuk diorang lanjutkan diorang punya pengetahuan tentang what we call the form itself the understanding and the basic the satu form tu. Plus we also have what we call automotive design rendering and so presentation. We got also digital styling and also design too. This is where the creative 3D object are made. Ni is a part of the lab lah that usually student will going to learn in terms of what we call the software itself. So in here, for digital styling 1 and digital styling 2 design. So dekat sini memang ada concepts of what we call 3D basic animation and also scene lah. Alright, so this is one of the project juga yang berlaku pada semester kelima. As you can see, furniture design especially. Alright,
So for this video is going to be a little bit longer lah. Okay, tapi tak apa, kita just ni je lah, tengok saja video ni. Okay. So this is mostly what we call, first they are going to start with the sketch or concept lah, before they are going to do the what we call CAD apa semua. So in here they will identify the design process, okay, and also okay construct for the design development, and of course product benchmarking. Product benchmarking is quite important. This is where they're going to learn, okay, the ideas behind the design, and of course the product positioning itself. Right, this is one of the mock-up studies. Okay. For example, if you are, of course, people in Malaysia tend to love IKEA. Bila sebut IKEA, ramai orang pergi IKEA. Dalam buku IKEA tu, kalau kita pergi tu, kita akan tengok sebenarnya dekat dalam buku IKEA tu semua 100% rendering. Ramai yang tak tahu cerita. Tu 100% rendering. Sebab apa saya tahu? Sebab senior saya kerja kat situ. So this is actually a basic lah for kalau siapa yang buat furniture studies tu lah, mock-up punya ni. Okay, usually produk yang kita hasilkan ni selalunya memang boleh di-commercialize lah, boleh di-commercialize. Okay, kita pun ada melakukan sedikit studies lah. Okay, this is what we call product rendering. Okay, saya lajukan sikit lah. Okay, product variation. Cik Faris. Ya, saya. Mock-up ni dia pakai material apa ya? Mock-up. Which mock-up tu? Furniture macam ni, real material je? Kita sebenarnya dalam software rendering. Kita ada guna software rendering lah selalunya dekat dalam apa untuk industrial design ni. So dia akan what we call lakukan sedikit ni lah. Orang kata perubahan dekat material. Material tu daripada komputer lah senang cerita. So mock-up yang kita ada kadang-kadang produce few mock-up jugalah. First macam prototype mock-up, prototype selalunya. The actual. So satu lagi for untuk ni selalunya digital punya ni lah. Digital lah. Digital dia tak kisah sangat lah kan. Yang penting physical nampak ya. Functional lah. Physical. Yes, betul. Sebab kita buat dua-dua. Untuk ni satu for digital, satu lagi physical. Ya, menarik. So this is part of ni lah, proses dia. Material untuk actual pun ada untuk ni, tapi selalunya ini untuk mock-up. This is the previous punya ni lah. Okay. Alright. Okay, this is the design project 3, furniture design lah. So this is our previous student. Okay, kalau kita tengok selalunya dia akan present lah. Dia punya konsep, dia punya idea daripada segi pengenalan, okay, design statement tu until what we call dia punya produce product tu lah sendiri. Okay, this is part of the process where the design and also idea development tu berjalan. Okay, this is for final year student lah. So kalau sebut pasal final year student, kita ada lah proses-proses kat sini. Plus waktu kita go for FYP, memang ada orang-orang daripada industri yang kita panggil. Selalunya untuk satisfied kita punya produk ni, adakah ianya boleh di-commercializekan ke, adakah idea yang dihasilkan student ni berguna untuk dipasarkan ataupun senang cerita sesuai untuk industri lah. Adakah dia mengikut spek ataupun kehendak industri. So this is the most important lah apa yang kita ni buat. Alright, so this is alumni kita. So hari ini juga sebenarnya kita ada alumni macam contohnya Ahmad Najib dan juga seorang lagi siapa seorang lagi Puan Tuti? Kalau tak silap saya. Azmil Amir Haikal. Yes, Amir Haikal So alumni
Ya, Hamid Haizal dia ada pada hari ni lah, mengikuti perkembangan kita pada hari ni. So ni antara alumni yang kita tengok lah pada hari ni. Alright, sama juga. Okey, ada yang dah bekerja sebagai supervisor, ada yang dah bekerja sebagai assistant engineer. So itulah. Alright. So saya pun ingin menjemput sikit, ada sepatah dua kata daripada alumni kita. Hello, ada Assalamualaikum. nampak tak? Salam. Ada nampak? Ada. Boleh bagi saya permission untuk share sekejap skrin. Sekejap. Boleh. Tapi jangan lupa share, klik, like. Ni antara yang kita ni lah, collaboration insyaAllah. So kita pun ada community kita MRM dan juga IDSM. Wow, Amir, masih ada semangat JMI ID pakai baju corporate ID tu, ID JMI. Oh my god, I'm so proud of you. You ada that spirit lagi. Saya share terus nampak tak skrin? Boleh, silakan. Macam mana saya nak buka? Sekejap Okay, Ada? Ada. Okay, so saya just laju saya laju dan simple daripada perspektif student lah kan. So Assalamualaikum semua, nama saya Amir Haizal, saya batch 2016 daripada IDE and sekarang saya degree dekat UiTM Shah Alam. Okay, so daripada perspektif student je lah kan, saya share. So kita ada 3 main cabang kita. The first one is that transport design, kita ada furniture design and product design. So dalam transport design ni, inilah apa yang adik-adik akan belajar kalau contoh masuk IDE dekat JMI ni. So kita ada daripada sketching kan, kalau tak pandai sketching pun boleh je masuk. Sebab saya sendiri tak pandai sketching, tapi dekat sini diorang akan train. Para TTO ni memang master, diorang akan train sampai kita power. So daripada semester 1, kalau kita dah survive sampai ke semester 6, kita boleh nampak yang kita ni dah grow secara bagus. Maksudnya ada potential kita yang kita tak tahu, tapi diorang akan gilap. Okay, so ada kita buat proses model making kan, macam Sir Faris ada explain tadi. Itu kita punya bengkel lah, bengkel IDE sendiri. So seronok, itu rumah kedua kita akan spend banyak masa kat situ. Okay, so and then kita proceed kat, kalau nak nampak kan warna hijau tu, itu adalah form bunga je, form bunga yang biasa mak-mak kita buat apa decoration and all. So kita jadikan benda tu as mock-up untuk kita tunjuk proportion produk transport kita tu macam mana. So dalam kes ni, inilah dia hasil dia. Kita juga ada banyak kritik session. Maksudnya kita sentiasa akan dikritik untuk kebaikan sendiri. Maksudnya each week tu akan ada proses yang akan direview. Maksudnya bagi produk kita ni jadi as yang terbaik kita boleh buat. Okay, so yang final product tu yang gambar last, itu adalah model kereta saya masa dekat JMI. Itu adalah last lah untuk Mercedes punya konsep. Okay, so next kita pergi ke furniture design. Okay, macam yang saya explain tadi, kita akan banyak presentation kan, banyak sharing dengan kita punya audience. Kita boleh je present dalam kelas, tapi kita nak out of the box, bagi fikiran designer ni meluas lagi. So kita buat dekat open space, open hall area. Ini dekat kompleks teknologi ni. So kita present dekat tengah-tengah hall tu. So kalau orang lalu pun, orang nak dengar pun boleh macam tu. So dia train kita untuk cara kita present macam mana. And lama-lama benda tu akan improve diri kita untuk kegunaan future terms ataupun future use. And then kita boleh nampak one of my friend, dia punya itu mock-up yang sebenarnya bukan produk akhir. Itu adalah mock-up saja. Maksudnya dekat sini once design kita dah di-approve, kita akan buat mock-up untuk kita tengok size dia sesuai ke tak. Kita buat one to one size, maksudnya sesuai ke tak untuk sizing Malaysian, size kita, standard size. And kalau boleh nampak gambar yang ketiga tu is my mock-up. Saya gunakan foam board tu yang lembut tu. Gabus ke apa bahasa Melayu dia, saya tak sure. Tapi itu size one to one. Maksudnya kita boleh nampak my lecturer Miss Tuti, dia duduk di atas kerusi dengan size meja yang sebenar tu. And then dari situ dia akan kritik, Miss Tuti akan kritik apa yang tak kena, apa yang kena ubah apa semua. So daripada situ baru kita akan pergi ke final model. Final model ni is where kita produce benda tu
sebetul-betulnya macam real life product, memang real life pun. Saya guna kayu apa semua. Maksudnya kat sini kita akan belajar welding, belajar potong kayu apa semua. Mesin jangan risau. Sebab memang mesin kat JMI so far saya dah belajar kan. Memang yang antara the best lah, sebab complete dengan dia memang maju. Teknologi dia memang terbaik lah. Itu saya boleh jamin untuk adik-adik kalau nak masuk. Okay, so kita ada, itulah dia produk saya meja. Dia meja, kaki dia ada tapi saya tak masukkan gambar. Dia saya guna welding apa semua. Welding pun semua kat JMI. Kiranya belajar semua tu dekat JMI. Okay, so next is saya akan share. Setiap course dia akan ada final year project. So ini adalah my group. Saya as a leader untuk team saya. Ini adalah projek kita. Kita buat basikal 3 tayar guna konsep scorpion penyekor. So ini dia membuktikan bahawa macam IDE dia bukan sahaja atas kertas. Kita apa atas kertas tu kita bawa sampai jadi betul-betul and functional. Boleh kayuh, boleh pusing kiri kanan and all kan. Dekat sini juga kita ada belajar satu benda yang tak ada dalam syllabus. Kita main dengan fiberglass. Maksudnya kat sini baru kita nak belajar semua benda balik. Bukan semua benda balik, maksudnya baru kita nak belajar benda baru. Kiranya kita bukannya terikat dalam syllabus saja, kita boleh juga belajar benda baru yang tak ada dalam syllabus. So memang kegunaan benda yang kita belajar ni kalau dekat luar memang orang suka sebab kita hands on, kita hebat. JMI kalau hands on memang kuat. Lepas tu daripada segi last saya share dari segi 3D design, view of my design untuk degree. So the first one is that furniture, kerusi saya buat. And then saya ada buat electrical vehicle. Yang ni untuk transport. IDE ni dia balance lah between 3. Tapi kita akan pergi ke majoring kita yang mana satu. Sama ada kita major in furniture, kita major in transport. Tapi saya memang majoring in furniture design. Cuma daripada GMI lagi, diorang dah ajar kita untuk jadi well balanced between 3-3 ni. So yang last tu is product design. Yang tu toys untuk kanak-kanak. Okay, so yang latest punya project, saya buat proposal konsep untuk Apple LED. Apple LED ni yang Tupperware kita biasa botol air tu kan. Tapi ni saya buat tray untuk Apple LED. Dia jenis tarik. So maksudnya dia boleh expand lah. Daripada nama dia tarik. So dia boleh expand. So kita boleh letak banyak-banyak sikit barang. Then furniture untuk my current project. Itu kerusi lah untuk home usage kan. Sebab dia ada macam handrest kat tepi untuk letak laptop. Sebab project brief dia untuk work from home. So itulah dia. So itu sedikit sebanyak yang saya boleh share daripada segi perspektif student. So itu je lah, terima kasih. So terima kasih banyak-banyak sebab share. So terima kasih lah kepada Amir. Okay, kita serah kembali. So sebab macam mana? Sebab kita ada masa lagi dah tak ada dah. Dah tak ada lah Faris, kita dah nak pergi pada session closing Okay. Kita buat lain masa Okay. Okay, terima kasih Sir Faris. Okay, kita dah dengarkan ni lagu muzik kita, lagu Merdeka dah masuk Okay. Terima kasih kepada Sir Faris.